Salam alaikum wa rahmatullah. Dans cette vidéo, on va voir la correction de l'exercice 7. Mais avant de commencer la correction, comme toujours, on va faire un petit rappel sur la factorisation. Comment on peut factoriser une expression? Alors, on prend l'expression suivante. Donc, m fois a plus m fois b. Dans les deux termes, on voit qu'il y a un facteur commun. C'est m. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On prend le facteur commun. C'est m facteur a plus b. إذا شنو درنا؟ كناخدو داك الفاكتور كومان، داك العامل المشترك entre les deux termes وكنحطو entre les parenthèses داكشي اللي كيبقى. تفهمنا؟ كناخدو غير كوا لو فاكتور كومان فقط هو اللي كنحطوه قبل القوس et entre les parenthèses كنحطو داكشي اللي كيبقى. بالنسبه للنيفو ديالكم لو سيني اللي كتلقاو هنا اونتر لي تيرم هي اللي كنحطوها. علاش قلت بالنسبه للنيفو ديالكم؟ حيت ابخي هاد لو سين تقدر تبدل تقدر ما تبدلش، ولكن بصفه عامه داك لو سين اللي كنلقاوه هنا كنخليوه. C'est bon? Très bien. Alors, maintenant on va utiliser cette propriété pour corriger l'exercice ou bien pour résoudre l'exercice. Première expression, c'est A. Alors, on a AB plus DSB. Première étape, c'est de décomposer l'expression. Alors, on obtient A fois B plus 10 fois B. On voit qu'il y a un facteur commun, c'est B. Très bien. Alors, on prend B et on ajoute entre les parenthèses A plus 10. Très bien. L'expression B, on a 15K plus 25. La même chose. On commence toujours par la décomposition de l'expression. Alors, on obtient 5 fois 3 fois K plus 5 fois 5. Très bien. Alors, on voit qu'il y a un facteur commun, c'est 5. Alors, si 5 facteur quoi? Facteur 3K. علاش 3K? حيت بقات لينا 3K في premier terme. وفي deuxième terme, شنو بقى لينا 5. إذن 3K plus 5. L'expression C, on a A au carré moins 3A. Alors, on va décomposer cette expression premièrement. Donc, on obtient A fois A moins 3 fois A. Maintenant, le facteur commun, c'est A. On prend A. Et entre les parenthèses, on a A moins 3. C'est très, très simple. L'expression D, on a 2AB moins A au carré. Donc, les mêmes étapes. Premièrement, on décompose l'expression. On obtient 2 fois A fois B moins A fois A. Donc, le facteur commun, c'est A. Alors, c'est A facteur de B moins A. L'expression E, on a 4A à la puissance 3 plus 2A au carré plus A. Donc, c'est 4 fois A fois A fois A moins 2 fois A fois A plus A. Très bien. هاد A الأخرانية ردوا معايا البال عافاكم. فاش مضروبة؟ شنو هو العدد اللي مضروب فيها؟ العدد بطبيعة الحال ملي كنقول لكم العدد اللي مضروب في A هو est un nombre connu. Donc, c'est 1. وعقلوا على هاد القضية دي مزيان. Alors, le facteur commun c'est A. ماشي A au carré وماشي A à la puissance 3. هنا إلا ردينا البال ما بين لي تيرم بثلاثة، شنو هي الحاجة اللي كتعاود فيهم كاملين؟ هي A. ماشي A جوج مرات وماشي A ثلاثة المرات. A تعاودات مرة واحدة في التيرم الأخراني. إذا خصنا ناخدو غير A وحدة. تفهمنا؟ كناخدوش A à la puissance 3 ou bien A à la puissance 2. دونك إلا حيدنا A من البروميير تيرم، أشنو غادي يبقى عندنا؟ كتبقى عندنا 4A à la puissance 2. إلا حيدنا A من الدوزيام تيرم، دونك كتبقى عندنا 2A. إلا حيدنا هذيك الأ اللي كاينة في التخوازيام تيرم، دونك هنا شنو كيبقى بلاصتها؟ ما يمكنش تخلي بلاصتها خاوية. عندنا 3 تيرم، خصها تبقى عندي 3 تيرم اونتر لي بارونتيز. دونك هنا العدد اللي كنضرب في A هو 1، دونك كنحطو بلاصتها 1. Et voilà la correction de l'exercice 7.